Ras, selamat malam Banita Hagunupan Jemaat GKPS Bekasi, GKPS Tambun, GKPS Cikarang, GKPS Karawang, GKPS Purwakarta. Pertungguan ta Boginon tanggal 4 September 2020 model A. Sebelum ipukah pertungguan ibere hanami panorang saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Selesai. Mandunding waita ubani haleluya 456. Ayat sada tambah ayat tolu. Ibagas goranine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondina pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Martuah mabangsa namamben Jehovah nebatani, ay mabangsa pinilih ni gabe parbagianin bani. Haleluya. Ham Tuhan nebata bapa nami, paridop nyuhur na tersulur, bani panorangon, roh doha nami hubamu martarima kasih, mamuji apa pasangap konham. Ai boto hanami, hamdo namangojur hanami, mambahen boy hanami martupu ijon sadarion, laho mamuji apa pasangap konham. Hamdo harohan niha genup na perlu ban nami. Hamdo simadahan nami, anjaha pitah hubamudo hanami marsombah. Iha perluhon uhur nami, hanami do mangindai harajaon apa hapitoranmu. Halaniai saya maidop ma uhurmu huban nami. Saya roh maham manohuban nami bani pertongguan on. Urupiham mahanami asetalup hanami marha persayaon hubamu. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jaloham mahanami. Amen. Meruding maita ubani haleluya 408 ayat sada pakon ayat 2. Saban gorani dok halongangan ganup jadi-jadian nih. Puji Tuhan
sir tong mambalusi tunggung tumang dutong Tuhan ta ia do raja ni ganup sagala raja ningon hubani do ganup unduk marsomba saitar barita benggorani gok halongangan ganup jadi-jadian ni puji Tuhan haleluya. Si basaon kebaktian partongkoan tai buat umbani ayat bulanan pasalmen bindu 66 ayat sada bani pembuai kor sada pasalmen sada doding marolop-olop ma bani naibata nasyam haganup tanoon. Bulan September IGKPS aima bulan olop-olop. Maka malaskon pardas ni ambilan namadiar i tano simalungun. Tentu lang secara kebetulan ibahin bulan September gabe bulan olop-olop i sab GKPS. Halani bani panorang malas ni urai lambin diingat do hita sonaha hina bagal ni holong ni nebata hubata marhite namar suruh sada juak-juak ni hutongah tano simalungun namambahin hita boy menikmati golu nadop bertransformasi nahinan manggulu ibagas hagulapan sonari manggulu ibagas haliharon nahinan lape memboto hatani Tuhan sonari doma memboto jana mandalankon hatani keadaan on ma namambain talup hita marolop-olop mangidah mandayahon hidup niur ninebata banih goluta par pasalmen banina tanoon mangojur haganup pangisi ni tanoon marolop-olop tontulang homa tanpa alasan ojur-ojur on na pasti pengalaman nadop ihapkon par pasalmen pasal hasatiaun ninebata bani bangsani naibata naman ramotkon bangsain luar hun habuangan Babel nasatia bani padani aido nagabe alasan lau marolop-olop bani naibata para ahli marpan mendapot bahasa pasalmen on itulis son doposi bangsain mula hun habuangan Babel jana rumah panumbaan napaduahon doma salose ipadear Ezra pakon Nehemia. Dua peristiwa penting on mambain par pasalmen mangapkon bahasa talub do haganup pangisi tanoon parolop-olop bani naibata doma ipalua sedia hun habuangan Babel jana holong pakon idop niur aima bukti pasal idop niur ni nebata bani bangsain alasan aima namambain sedia marolop-olop hato olop-olop bahasa Latin jubilate gati luar hon halak heber marhite sorana lantang ibagas go nihur makna marolop-olop umbani nebata sekaligus dohoma lau memproklamirhon bahasa pita umbani nebatado haganup pangisi ni tanoon marolop-olop halani pita nebatado nama muliahon naman ramotkon jana paluahkon jolmain haganup pangisi ni tanoon ningon marolop-olop do ubani nebata ai masada sikap naman taurhon pamujion bani nebata halani iya doma manasab dosata ase bani na imasuki hita bulan olop-olop on takas mau bata alasan masa hita maningon marolop-olop jana ahado maknani olop-olop ta bani nebata na pasti nebata doma mentransformasi goluta nebata doma maridop niur bata AGP mardosa hita tetap do ya holongen nebata hita selamat marolop-olop ma hubata amin. Madudunga ita ubani doding rohani
Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Inang, nama Poso, begitu juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, paima iboge hita, itangar hita, hatani Tuhanta, bani partongguanta satorap on, ase parlobe mahita martonggo mahita. Dia itu pa, terima kasih isembahkon hanami hubamu tongon Tuhan. Yapkon hanami do Bapa bagal ni idop holong pakon panramutionmu. Ihasomani hamdo hanami. Iparmudu-mudu hamdo hanami. Janah iramot kon hamdo hanami ganu panorang. Rosidas bani panorang satorap on. Boy hanami riap memuji pasangap kon ham. Kuriamu na sarasorot Bekasi aima bani partonggoan nami. Tuhan na ibata Bapa, ibagas Tuhan Yesus Kristus. Sihol matongon Tuhan, hanami mambogay hatahagaluhan na humbamu. Ase ulang lopus sonin-sonin tumang hatamu. Ase suan kon hamain ibagas uhur nami. Bukaham uhur pakon pikiran nami ganup tongon Tuhan. Ase marulih kanami. Ase hatamu na sihol ondos kuben nami. Ibarat benih yang jatuh bani tanoh na subur, marurat janah marbuah naramos. Pasu-pasuham mahanami haganupan kuriamu. Ibagas Kristus Yesus anakmu in, martonggo marondos mahanami, tarpuji ma goran ni Tuhan. Amin.
Salom mahubata haganup kurya ni Tuhan na adong irasort bekasi ontene. Age marhitehon partungguan taon isapahanami lobe hita jemaat per jemaat. Salom mahubani na siyam kurya ni Tuhan na adong ibekasi na hado kabarni. Salom huma hubani na siyam kurya ni Tuhan na adong itambun. Horasma bani na siyam. Horas mabani na siyam kurya ni Tuhan na adong icikarang Tuhan ma makasomani. Salom huma bani na siyam kurya ni Tuhan na adong ikarawang on. Dami na humbani Tuhan tetap manramot kon hita. Sonay age salom hubani na siyam kurya ni Tuhan ta na dong ipurwakarta. Tuhan ma makasomani. Tuhan ma manramot kon hita tongtong. Tarlubih bani na masa sondahan on. Ase paurat kita diri tatene hubani Tuhan ta naibata. Ase margogo langkalah kita, langgalek kita bani nama saon. Na siyang bapa, inang nama poso, begitu juga adik-adik kami yang mengikuti ibadah pertongguan on. Hatani Tuhan nasihol ondos kubata, aima ibuat do humbani sada Musa tolu puluh pitu mamukah ayat 20 tolu rosidas kubani ayat 30 sahalinari hatanay bata nasiwal ondos kubata aima ibuat kumbani sada Musa tolu puluh pitu mamukah kumbani ayat 20 tolu rosidas kubani ayat 30 songonon ma hatanay bata ase ibasahon hanami riap kita ganupan pagori ni kurya ni Tuhan ta sa resort ontene mangihut-ihut ibagas uhurta. Jadi dopdas si Joseph bani abang ni ay itanggali si dia ma bajuni baju ganjang na jenges tumang na pinakay ni ay itakap masidia maiya anjaka idabuh kon hubagas sada godung tapi lumeido godung ay seng marisibah dop ay hudidah masidia lahomangan sanggah na manatap-natap sidia gabi ididah sidia ma sada kafilah ni halak Ismail rohun Gilead rap pakon untani sidea namam boban na misbo minak morum pakon hamonan bani pardalanan ni sidea mamboban barang-barang ay hutanoh Masir. Jadi nini si Juda ma hubani saninani ay ahama utungta anggo ibunuh kita anggita ay anjaka iponop kon kita darohni eta jual kita ma iya hubani halak Ismail an ase ulang mangonai tangan kita hubani ay ang kita anjaka daging tadu iya jadi itangikon saninani ay ma iya sanggah na mamotas partiga-tiga halak Midian ay itarik si dia si Joseph hun godung ay hu atas dop ay ijual si dia ma iya kumbani halak Ismail ay harga 20 rupiah jadi iboban si dia si Joseph hu tanoh Masir mulak ma si Ruben hu godung ay hapelang be igodung ay si Joseph jupaksi jadi irigati ma bajuni mulak ma iya hubani saninani nini ma lang be ijay ambia ay hujama laho aw nay madasni hatani Tuhan ta na siyang bapa inang nama poso begitu juga adik-adik sekolah minggu salinari salomma hubata haganupan. Na siyang bapa inang hitaganupan na hinarga ni Tuhan,
topik mingguanta sa torapon ay patugahkon jolma sedo lako ibuniagahon on nagabe topik mingguan tene. Sa halinari jolma sedo lako ibuniagahon. Jadi na siyang bapa inang hitaganupan na kinarga ni Tuhan, anggo ipardiatay kita teks ni ambilan taon, adong khorja na lang madiar, adong pemikiran yang tidak baik na terjadi hubani sadahalak na marsanina tene. Niombah ni si Jacob ay na marsanina do si dia. Tapi na siyang bapa inang hitaganup na kinarga ni Tuhan, biasa ni anggo marsanina marsihaholongan do ay tene. Biasa ni anggo marsanina marsiurupan do ay tene. Biasa ni anggo marsanina on bagas do perhatian antara satu dengan yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anggo tonggor kita mengikut konteks ni ambilan taon, bani na marsanina adong uhur membunuh saninani. Adong uhur pamatehon saninani. Halani doay. Masedong uhur ni ay membunuh saninani. Masedong uhur ni ay menjual, memperbudak, menjual belikan saudarani. Halani doay. Jadi ondo nagabi perenungan hubata, marhitehon ambilan, marhitehon kata ni Tuhan, nasihon ondos hubata bani panorang budari on. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di saat ada rasa cemburu, di saat rasa cemburu itu menguasai hati kita, Bapak Ibu Saudara nama poso, hitaganupan na kinarga ni Tuhan, sanina pe boy do hape gabi hagigi, onma nasihol ipatugah kubata. Aturan ni sanina ay tempat kita curhat. Saudara kita adalah tempat kita untuk berbagi kasih. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di saat ada rasa cemburu menguasai hati dan pikiran kita, roh jahat mempengaruhi kita, sanina boy gep HP aima sihol iperjual belikan. Aima halani unsur simburu. Jadi kita ganupan hati-hati. Ulang sopat simburu kita. Hubani hasomanta nelegan halani mungkin keberhasilan mereka. Halani mungkin faktor-faktor entah apapun itu. Halani anggoturah mahubata uhur cemburu rahmatene akal sehat pun hilang, cinta kasih pun lenyap, berubah menjadi pemikiran yang negatif, berubah menjadi hal-hal yang tidak baik. Onma ididah kita bani hatani Tuhan nasihol yondoskon hubata bani kebaktian partongguanta budari ontene. Adong sihol niuhur namarsanina aima menjual membunuh aima Yusuf ijontene. Halani faktor cemburu buta. Jadi luar biasa do faktor cemburu on. Anggo sopat misal ni seorang suami istri cemburu na baru-baru on adong do idah kita bati pitene. Ibunuh ni parinangon ni. Anggo idihutita media luar biasa duai na siyang bapa inang nama poso. Sadahalak bapa membunuh istrinya karena apa? Cemburu. Adong praduga selingkuh. Jadi cemburu dia dibunuh. HP namin sin rumah ni ihakolongi doon. Tapi karena cemburu akal sehat itu hilang. Karena cemburu hal-hal yang tidak terduga bisa kita lakukan. Jadi onma hati-hati. Ondo na ipaingat ipagolpa hatani Tuhan kita marhitehon narasi, marhitehon kesaksian aima sada Musa tolu pulupitu mamukah ayat 20 tolu rosidas kubani ayat 30 on na siyang bapa na siyang inang hitaganupan. Inilah kita ijontene. Sonaha tidak ada lagi perasaan. Sonaha tidak ada lagi cinta kasih di dalam kehidupan saudara-saudara Yusuf. Dan mereka mau membunuh Yusuf. Luar biasa sadisnya Bapak Ibu Saudara.
palasopat may bagas uhurta, songonon tene, halanya ka, faktor cemburu, kanay doge, halanya ka, ay manokan ay, doma ikuasay, pemikiran jahat, si dia, halani simburu, bani ay masih Yusuf. Jadi boy do tonggor kita, ipudi ni teks taon, kenapa mereka cemburu kepada Yusuf, ay mahalani marnipi Yusuf, ay mahalani sonaha Jakub, mapardiatehon Yusuf tene. Jadi on manasihol ipatugah, ipaingat hubata, marhitehon ambilan hatani Tuhan, na siyang bapa, na siyang inang, hitaganupan na hinarga ni Tuhan, ijon sihol ipatugah hubata tene, sonaha akibat daripada hal-hal kecemburuan ay bisa membuat cinta kasih itu berubah. Cemburu itu bisa membuat hati kita gelap. Cemburu itu bisa membuat tindakan kita tindakan yang tidak baik. Jadi ipaingat on, ipagolpa on, ase hati-hati kita bani kehidupan on tene. Ulang sopat ikuasai rasa cemburu kita. Ulang sopat ikuasai roh-roh cemburu kita. Ang godom materjadi na sonay ay, boy do berakibat fatal na siyang bapa, na siyang inang, na maposo, hita ganupan na hinarga ni Tuhan. Ay mapesan rohani na parlobe. Baru pesan rohani na paduahon, nasihol ipatugah kubata, ay mamarhitehon ambilan taon, songon topik mingguan tatene, jolma sedo lako ibu niagahon. Onpe hata singat-singat doon. Kenapa tega Bapak Ibu Saudara na maposo? Sekolah minggu adik-adik kami semuanya. Kenapa saudara-saudara Yusuf tega menjual Yusuf? Kenapa mereka tega Bapak Ibu Saudara? Aima membain Yusuf tidak ada lagi di sekitar mereka. Mereka memperjual belikan. Jadi onpe sada singat-singat doon, sada golpa-golpa doon, ay mahubata, topik mingguan tan ini bahwa jolma sedo ibu niagahon. Jadi perlu ibotoh kita takas, isedo jolma ay. Jolma itu adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi. Kita sama harkat dan martabat kita di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, status ekonomi kita berbeda antara satu dengan yang lain. Kedudukan kita berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi bagaimanapun status ekonomi kita, walaupun kita berbeda, jadi di sini kebenaran firman ingin mengingatkan, jangan ada kita memperhamba sahabat-sahabat kita. Ulang adong kita membuniagahon, memperlakukan saudara kita secara kesewenang-wenangan. Karena eduge, ulang adong, halaniaha kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Jadi ipaingat doon secara keras, ipaingat doon tene, radoda itong taon, supele hita bani hasomanta. Etek uhurta mangida hasomanta. Tidak diperhitungkan, lang iperhitungkan hita hasomanta halak nalegan, halani mungkin ya horjani sonin-sonin tumang. Tapi firman Tuhan makatahon tene, jolma sedo ibu niagahon. Asi harga mahita bani hasomanta. Bagaimanapun statusnya, sonahapek kedudukan ni, sonahapek pergeluhan ni, sugari yah doh pi ay humbata na siyang bapa inang hitaganupan na hinarga ni Tuhan. Mari kita buat mereka berharga di mata Tuhan. Mari kita buat mereka manusia pribadi yang berharga. Ulang adong tene iberlakuhon kita si dia semena-mena sebagaimana itonggor kita bani teks ni ambilan ta ijon. Yusuf diperlakukan semena-mena aima oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Mereka tidak lagi hidup di dalam Tuhan. Pemikiran mereka tidak lagi jernih. Ay masih perlu dotong kita on ibagas Tuhan. Asi harga kita bani halak nalegan. Asi jenges kita mangidah halak nalegan. Asi haganup iben kita tersanjung. Karena dugi. Ulang be kita terluka. Mari kita belajar untuk tidak melukai orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara nama poso, mari kita belajar untuk membuat setiap orang yang ada di sekitar kita tersanjung
ondo tene salinari, mari kita belajar untuk membuat setiap orang yang ada di sekitar kita menjadi pribadi yang tersanjung. Harga iben kita hubani si dia. Ulang songon ambilan tahun iperjual belihon ni saudarani sendiri, halani aha roh Tuhan tidak ada lagi di dalam kehidupan mereka. Tuhan makasomani, Tuhan memberkati hita haganupan. Salam martonggo mahita. Terima kasih. Dia itu patongon Tuhan, isumbahkon hanami. Tarlubih bani panorang partongguan nami on. Ipaingat ipagol pahatamu hanami. Ase ulang ibo niya gahon hanami hasoman jolma. Halani hanami on adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Sarupa doha nami i mata Tuhan. Harga doha nami ilobe-lobemu. Asi harga homa iben hanami hasoman nami jolma. Asi tersanjung iben hanami hasoman nami jolma. Ulang tanda kutip. Aima ibu niagahon hanami hasoman nami. Terima kasih dia itu patongan Tuhan. Pak supasuham haganup hanami kuriamu. Jemaat Bekasi, Jemaat Tambun, Jemaat Cikarang, Jemaat Karawang. Begitu juga Jemaat Purwakarta. Asi hanamion tongon-tongon buima gabe berkat itongah-tongah perguluhan nami haganupan. Jana hamma tong-tong manramot kon mapardiate maparmudu-mudu hanami. Asi tong-tong hanami bersemangat margogoh menjadi berkat agebani masa-masa pandemi on. Terima kasih matongon Tuhan. Dia itu pama bamu ondosma perguluhan nami haganup kuriamu. Keluarga lepas keluarga. Asi Tuhan matong-tong nagabe hasoman nami. Ibagas Kristus Yesus anakmu in martonggo marondos mahanami Tuhan ma na manupaki hanami haganupan. Amin. Manuding mahita umbani haleluya 446 ayat sada pakon ayat 2. Ragam di pagori dohi tatongo nasombu bayang dos dohin bani Tuhan sing dongi lioi isari hondoto Tuhan tado nagabe hayo anggur rating pidohi taona jojo jolong ma Yesus ulang hang pandur masa talun marbuan aramo. Bani hor jarap marsi urupan ulang dong na marsi dalian iji Tuhan tado nagabe ayo anggur ratik pido hitao na jojo jolong ma Yesus ulang hang pandur asa talun marbuan aramo. Pasada ita hurta martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih sombah nami hubamu ale Tuhan nadop menjagai mangiring-iring guluh nami das bani panorang on. Terima kasih Tuhan ibere hampe panorang ben nami haganupan kuria GKPS nadong di Resort Bekasi boy hanami beribadah rumah tangga asipe melalui online ope nuan Tuhan mangkorhon namasa nuan itongah-tongah negara nami on aima wabah COVID corona persaya doa nami Tuhan kuasamu holongmu tongdo hadir itongah-tongah nami mangurupi hanami lauman lewati nama saon Bapak surga
doma itangar hanami hatamu na pasingin na ipadaskon juak-juakmu ay mababa pendeta nami ajari ham Tuhan urupi ham hanami asiboy hanami mandalankon goluh nami mandalankon horja nami siganup ari ibagas nadear na hombar bani harusuh nihurmu. Bapai surga martonggo hanami ubani haganupan horja nadong iresot Bekasi on bani tahun 2020 on Tuhan asiboy mardalan haganupan ibagas nadear perham hasadaon hubani haganupan pimpinan majelis hubani haganupan pengurus seksi tingkat resort Sunai Homa pakon hubani haganupan kuria na adong iresort Bekasi on. Tuhan martonggo hanami hubani namangidangi bani panorang on ay masih parambilan si paragenda si buan doding tim singer Sunai Homa tim multimedia Tuhan pasu-pasu ham haganupan horja sidea Tuhan berham terlebih hasehaton bani sidea aseboy tong-tong sidea mangidangi ay manalahu padaskon hatamu na pasingin. Bapai surga martonggo hanami hubani haganupan seksi na adong ikuriamu mulai hubani seksi sekolah minggu, seksi pemuda, seksi inang, seksi bapa Sunai Homa hubani panitia horja satahun Tuhan ase hamma na tong-tong mamberea sadaon hubani haganupan seksi ase boy Tuhan haganupan horja boy mardalan ibagas nadear humbar hubani harusuh nihurmu. Martonggo doma hanami hubani haganupan kuriamu Tuhan nanuan on ibagas parna boritan nalang boy tersebut hanami marsada-sada porsaya do hanami Tuhan hamdu simada kuasa bani haganupan naborit berham mahasehaton bani sedea ase bani panorang nadohor Tuhan boy hanami rihap ay manalau mamuji pasangapkon goranmu bani dosa palanggaron nami Tuhan sasap hamma terlebih ase boy tong-tong hanami talup nagabe iana ni pasu-pasumu nadop jana nasiol ope beremu ben nami ganup marsada-sada calo hamma tonggo pakon elek-elek namion Tuhan na yondoskon hanami marhite goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maduding maita umbani doding rohani diate tupama irik patupuita galanganta. Tupama sombahku hubamu Yesus halani holongmu hampar si madaan hubuman hubamu gadupan golukon nagabe galangan persombahon bamu langdong narbahena dapat tutubamu
Ondoskon hitama galanganta hubani naibata martonggo mahita. Ham Tuhan naibata parholong atei anjaka par idop ni uhur bagal. Puji-pujian apa terima kasih ma sembah konon nami bamu. Halani dom ma ondos katamu ben nami. Sai pargogi ham kanami mandalan kon in bani goluh nami siganup ari. Sai pasu-pasu ham haganup juak-juakmu. Nagabi parhitianmu padas kon katamu hubani haganup jolma. Jalo anjaha pasu-pasu hamma galangan na sinumbah kon nami on laho manupaki korja ikuriamu aselambin rarat hatamuin. Paingat ham kumakan nami pasal tanggung jawab nami itungah-tungah ni kuriamu sonai homa keluarga pakon masyarakat pe ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma galangan pakon tonggo nami on. Amin. Riap mahita martonggo, marhite tonggo na ajarkon ni Tuhan Yesus kubata. Hamba panami na naguri atas, say na mapasing magoranmu, say roh maharajonmu, say saut maharosog ni uhurmu inaguri tumahon sangon na inaguri atas. Bere hamba benami sa dayon haguluhan ari-ari, sasap hamba dosa nami sangon panasap nami, banin dosa ni hasoman na mardosa lupa kanami. Ulang kanami buboy hamu ku parlajoan, paluaham kanami kumbani pangago, ay hamdo si madaharajaon, pakon hagugohon, apa hasangapon sa dokahni. Amen. Jalo na siyama, pasu-pasu, humbani Tuhanta naibata. Idop ni hurni Tuhanta Jesus Kristus, pakon holong ni ate ni naibata bapa, apa parsoran ni tondoy na pasing makasomani na siyam haganupan. Amen. 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 Salom bata haganupan. Tuhan tanay bata makasomani hita. Horas.